बदमाश बना दी ना मैं भगत आदमी था रे दुनिया बदमाश बना दी ना मैं भगत आदमी था। हथियार आगे भर के क्या ते जोड़े रखे से यूं 24 घंटे यार तू इतने रोले रखे से फटाफट गोली चला गाइस আমরা এখন এই দেখ আমার ছেলে বলে না এই দেখ আমার আর রাখি দিও না, রাখি তার মতো বসে থাকছি ওখানে। রাখো তোমার ভাইকে দাও, রাখো তোমার ভাইকে দাও। কষ্ট করে উঠবো। তো গাইস দেখো আমরা এখন পাহাড়ে উঠছি। তো আমরা